Hi ma'am, what's months po? Let's test my theory. Tawag ka 100 tao, may isang bibili sa'yo. Okay? Yeah. Hi ma'am, what's months po? Hello sir, hello ma'am. Lagyan na lang natin counter. Tulungan nyo mag-edit. Lagyan natin ng counter dito sa baba. Counter ilan na dumaan. So siguro dalawa to. Tapos kanina, lagyan natin 10 na sila. Okay? Hi ma'am, what's your buns po? Hello ma'am. Hi ma'am, what's your buns po? Bilangin nyo na lang din ha. Oo. Huwag mawalan ng huwag mapaghinaan ng loob. Hi ma'am, what's your buns? Huwag mapaghinaan. Hi sir, what's your buns? Tawag lang ng tawag. Sipag at syaga. Hi po, what's your buns po? Syaga at syaga lang. Hi ma'am, what's your buns? Hello ma'am, what's your buns po? Pag may lumapit isa, pagkakataon lumapit palalo yung iba, di ba? Hello ma'am, what's your buns? Hello ma'am, what's your buns? May feeling na siya inside. Hi ma'am, what's your buns po? May palaman na sila ma'am. Hi ma'am, what's your buns po? Hi ma'am, hi sir, what's your buns? Hi ma'am, what's your buns po? Hi sir, hi ma'am, what's your buns? Hello po, what's your buns? Yan, lagyan nila ng counter dito kung ilan na ba. Hi ma'am, what's buns po? Hi ma'am, what's buns po? Hi ma'am, what's buns po? Hi ma'am, what's buns? Hi ma'am, what's buns po? Hello ma'am, what's buns? Hello po, what's buns po? Hi sir, what's buns? Hi ma'am, what's buns po? Hi ma'am, what's buns po? Hi sir, hi ma'am, what's buns? Hi sir, what's buns po? Hi ma'am, what's buns po? May palaman na yan mama. Hi ma'am, what's buns po? Hi sir, what's buns? Tawag-tawag lang, tsaga-tsaga lang. Hi ma'am, what's buns po? Hello ma'am, hello sir. Tapos kapag may bumili, taas ang may order value, di ba? Pwede ka mag-upsell, pwede ka mag-sales stock, etc. etc. Hi ma'am, what's buns po? Hi ma'am, what's buns? Para sulit yung tawag mo eh. Nagtawag ka na ng matagal eh. Tapos, siyempre gusto mo, tumaas yung order value nila. Diba? Hello sir, what's buns? Have you tried it before sir? First time. Ito sir, pahawak ko lang din sa inyo para may idea ako sa texture. So, Chocolate. Sa taas sir, ma-recommend ko matcha, peanut butter, and ube ma'am. Hello ma'am, pwede mo rin siyang hawakan ma'am. Yes. Malambot siya ma'am. Chocolate. Chocolate daw, Shobe. Isa lang ma'am, or wala nang dagdag dyan ma'am. Siyempre ito daw, chocolate. Kung baka may magustuhan ka rin ma'am. Ito po yung mga bestseller ko, matcha, peanut butter, ube po. Tapos sa bilog naman po, pwede yung coffee ma'am. Yan. Pwede mo siya ulit pisilin. Doon na lang po yung item sa side na lang po. Thank you. Ito hindi pwedeng half. Half-half. Hindi po mo. Para matikman. Hindi, wala akong... Dapat may ganun. Walang ganun. Ang hirap kasi pag ano, duduktong mo dalawa. Mamaya hindi bantay. Maliit dito, tapos ito mataba.
If you want, ma'am, dalawa na bili mo, tapos hatiin mo na lang, ma'am. Parang pizza, ma'am, no? Slice ng pizza. Isa din. Kung gusto mo, ma'am, meron din ako ganito. May matcha rin kasi ako dito, ma'am. May free ka kasi pag kumuha ka ng box ko. New Year promo ko siya, ma'am. Magkano yun? 600 lang to, ma'am. Tapos may free ka pang triple cheese, ma'am. Yung flavor naman, pwede ka mamili. Hindi siya fixed na ganito. Hindi siya live eh. Pero, baka may magustuhan ka, ma'am. Matcha na lang. Sige pa, ma'am. Matcha daw, ma'am. Sabi. Anything else, ma'am? Ikaw, gusto mo matcha? Do you want 2 matcha instead, ma'am? Red bean. 1 red, 1 matcha. Anything else po, ma'am? Okay. 240 only, ma'am. Ay, 250. 250 only, ma'am. Ay, thank you. So, kakatawag natin. May dalawang pumunta. Tingnan natin kung may pangatlo. Ay, ma'am. Much buns po. Ay, ma'am. Much buns. Pwede mo siyang hawakan, sir, para may idea ka lang sa texture niya. Malambot siya, ma'am. Ay, ma'am. Ay, sir. Much buns. Ay, ma'am. Much buns po. Hello, ma'am. Ay, ma'am. Much buns po. Ay, ma'am. Much buns. Ay, ma'am. Much buns po. Hello, sir. Hello, ma'am. Mochi buns. Ay, ma'am. Mochi buns po. Sa TikTok, ma'am. Baka napapanood mo siya, ma'am. Hello, sir. Hello, ma'am. Thank you, ma'am. Happy New Year po, ma'am. Ay, ma'am. Mochi bun. Thank you, ma'am. Happy New Year po. Ay, ma'am. Mochi buns po. Hello, sir. Hi, ma'am. Mochi buns. Hello, ma'am. Mochi buns. Thank you, ma'am. Happy New Year. Hello, ma'am. Mochi buns. Palaman na sila, ma'am. Thank you, ma'am. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hello, ma'am. Mochi buns. Tawag tayo ulit ng another 100 na tao, di ba? Ganun lang yun, 100 tao. Kaya pag di ka nagtawag, talagang wala lalapit sa'yo. Hi po, Mochi buns po. Sabi nga, minsan iba, padaan sila, ay tinawag mo kayo, di kaya sila napabili, di ba? Hi po, Mochi buns po. Ay, ma'am, sa TikTok, ma'am, baka nakikita mo siya, ma'am. Pwede mo siyang hawakan lang, ma'am, para may idea ka sa texture. Pampahawak ko lang, ma'am, para may idea kayo sa texture mo. Ang ganda ng ano niya, Charizard ba yun? Charmander. Ma-recommend ko, ma'am, peanut butter, ube, matcha, ma'am. Bestsellers ko yun, ma'am. Sa bilog, ma'am, coffee naman po, ma'am. Pambata. Strawberry, ma'am, or chocolate, ma'am. Yung blueberry na lang. Sa taas, ma'am, may gusto ka pa, ma'am. Blueberry daw, sabi. Sige po. 140 lang yun, ma'am. Hello, ma'am. Mochi buns. Wala pa 100 na tawag. O, diba ganun lang yun? Tsaga-tsaga lang tayo. Tsaga-tsaga lang. Hi, ma'am. Mochi buns. Hello, ma'am. Mochi buns po. Hi po, Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hello, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Hi, ma'am. Mochi buns po. O, diba? Ganun lang. O, kaya kayo, try nyo na rin yung theory na yun, diba? Ang law of average. Alam mong darating at darating yun.